Okay, so today we're going to discuss digestive system. The digestive system is its primary function is for ingestion, digestion, absorption, and of course the last will be defecation. When you say defecation, that refers to excretion of the waste material. So when you talk of digestion, there are two types of digestion. You have chemical and mechanical digestion. Now, the digestive system is also called the gastrointestinal system, which is composed of alimentary canal or the gastrointestinal tract and your accessory organ. So your alimentary canal extends from the mouth to the anus. It's about 30 feet long, and that includes your mouth, esophagus, uh, mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, sigmoid colon, then down to anus. That is your gastrointestinal tract. In your accessory organs, that includes your teeth, tongue, salivary glands, liver, and gallbladder. So they are not directly involved in process of digestion, but they helps in digesting the food, might be directly or indirectly. Of course, here in when you talk of digestions, there are two important process in breaking down food. You have your metabolism and catabolism. Of course, I would just give you a background. What is anabolism? Anabolism is the process of building up, okay, from simple, let's say for example, simple sugar or the glucose, and it's being added up together to form a more complex carbohydrates. Then you have your catabolism. Catabolism is the process of breaking down, so from the complex to the simple form, such as protein, it is being break down into amino acid. Your uh, fats is being break down into fatty acid, glycerol or glyceride. Okay, so that is catabolism. It's a process of breaking down, while anabolism is for building up. So in mechanical digestion, there are four processes that occurs. Basically, it is for the breaking down of food into simple or to the smaller forms. No? It is mechanical digestion. So from the bigger form into smaller. This includes your mastication, that is the process of chewing food. Then you have your deglutition or your swallowing, and your mixing. Then you have your peristalsis. So these are all part of mechanical digestion. Then you have your chemical digestion. And chemical digestion is this is the process of breaking down its chemical component. That's why it's called chemical digestion. So from the complex carbohydrates, it is break down into uh, monosaccharides. For fats, it is being break down into fatty acid and glycerol. For protein, it is break down into amino acid. That is its simple form. That is chemical digestion. But of course, when you do chemical digestion, it needs a an enzyme to enhance the process. No? So there are enzymes involved in breaking down these uh, chemical substances. So for example, for sugar, for carbohydrates, you have your amylase. For protein, you have your protease, and for fatty acids or fats, you have your lipase. These are important enzymes that helps in the process of metabolism. So let's go now to the anatomy of the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract has four layers. So the layer ang ihang wall upat ka buok.
Sa maning layers sa upat ka buhok sa imong gastrointestinal tract. You have your mucosa, the submucosa, muscularis, and the serosa or the adventitia. So here, starting from the lumen, it is the tunnel or the opening of your digestive tract. Then you have your mucosa. Your mucosa is a simple layer cells which is enables them to absorb the simple or the food which are already in their simple form. So I'm on a single layer cells. Then you have your submucosa. Okay, this one. Then you have your muscularis, that is the muscular layer. The serosa, which is a continuous layer of your connective tissue that stabilizes your um, digestive tract. So the mucosa is a mucous membrane made of various types. So, muna to yung kung nga simple sugar lang, a simple layer lang siya. But if it is that area is subject for fractions such as you swallow food, no, your esophagus, and so usually it is made up of stratified squamous. Dili lang siya kay simple squamous epithelium. Pero kung responsible na siya for absorption, man siya ay simple columnar or simple squamous cell. Then you have your lamina propria. Ang lamina propria nimo, uh, that's the layer which contains a um, nan siya lining sa imong mouth or your mucosa associated lymphoid tissue. So naa siya lymphatic tissue dira nga naga-surrounds. So, ang primary purpose ng lymphatic tissue is to what? Check, no? For any presence of your foreign substances or foreign bodies nga pathogenic na na-absorb sa imong digestive tract. So yan na siyang i-clean, no? I-remove na niya dito. Then it is underneath the muscularis, no? Then you have your submucosa. Submucosa is composed of those connective tissue that binds the mucosa to the muscularis. So, hana siya, mana siya, no? That's a connective tissue. The muscularis that is made up of your smooth muscles that enables your peristaltic contraction. Then your adventitia, that is the outermost layer, which is na siya sa connective tissue. Attached na siya sa peritoneal peritoneum para ma-stabilize siya dito, no? Connected na siya na yung mga ligaments na ka-attach sa niya. So, usually suspensory ligaments para ang imong internal organs mag-remain siya sa in place, no? Para di siya mag-move. So, inani siya ang ihang layer. So, it starts from your mucosa lining, then you have your submucosa, no? Muna siya. Then you have your muscularis and your serosa. Okay. So let's go with the peritoneum. Peritoneum is a serous membrane that traps the abdominopelvic organs. Okay, so it serves as an apron. Now, dahil do ka klase sa peritoneum, no? Peritoneum nga naga envelope sa imong internal organs and peritoneum nga nagaline sa wall. So you have your visceral peritoneum which continuously naglayer na siya dito sa imong serosa. Then you have your parietal nga na siya sa wall, no? So in between na siya pero ginatawag nato nga peritoneal fluid, no? Para dili siya no? Maka-move easily ang imong abdominal cavity. So there are 5 major peritoneal folds. So, ginakall nato ni siya as the greater omentum,
falciform ligament, lesser omentum, mesentery, and mesocolon. So ang greater omentum serves as a prone. Na gina siya diri sa front. That is actually made up of fats. No? Na siya dira. Kung imo na siyang i-dissect, ang lawas sa tao, makita gyud na nimo diri mga nagka-cover na siya sa stomach area. No? Stomach area down to the small intestine. No? It is made up of fatty tissue. Ang falciform ligament man siya nag-stabilize sa mga ligament nimo lalo na sa liver, no. And lesser omentum dire ni siya sa ubos sa imong pelvic area. Ayan, so, the primary purpose is to stabilize the internal organs. So diri makita nato now. So this is your greater omentum. Ang area. Then diri ang lesser, then you have your mesocolon and your mesenteric, no? Mesenteric. So greater omentum, no, pinaka-largest, so it drapes, no? It serves as fatty apron para to combat the okay, infection, no? So again, katungan. Or kung madunggaban ka, man siya mag-plug dito sa agyanan sa dugo nga magawas, no? Dili siya agas. At the same time, ma-seal niya ang area para dili masulod ang hangin. So greatly it can expand our bilis. Okay? It serves also as storage, no, sa mga atong ipangkaon. So mo siya, no? This is the greater omentum, no? Kana fats na siya murag apron. No? Here you have your falciform ligament that stabilize your liver. Dito sa likod na siya ang laser omentum. Ang laser omentum na kana nag-hold sa stomach or the-hold po na siya dito sa mga internal organs sa likod. Stomach, duodenum, liver. Okay, so tayo importante nila. Did you have yung mesocolon, mesentery sa small intestine, then you have yung mesocolon. So kung imo na siyang kanawang class, pag open nimo sa stomach, dili day makita ang internal organ. Ang makita nimo is the greater omentum. Then lot of fats, no, na mag-attach na sa mga internal organ. Okay. Primary purpose na nila, store food, then stabilizes, no? Para dili magsigig laag-laag yung mga internal organ. So then you have your organs nga wala na siya nakasulod sa peritoneum. Na siya outside. So we call this as retroperitoneal organ, no? Na siya sa gawas, retro means outside. So you have your kidneys, ureters, pancreas, adrenal glands, aorta, and inferior vena cava. So wala na siya nakasulod sa imuhang peritoneum. So ang peritoneum na adira. No? Let's take for example na adiri ang imuhang lesser, mesocolon, no ana. So ang imong kidney na ara. Ang imong blood vessel na ara. So wala na siya na hold sa peritoneum. Including also the organ in the pelvic or pelvic cavity, no? Wala na siya peritoneum na nag-hold. So this is about physiology sa digestion. So dili na lang ko mo focus ana ha. Direkta sa dito sa anatomy. Sa mouth. Okay. So sa mouth, na-adra basically ang mechanical digestion, no? Ina-breakdown niya ang foods yung masulod sa mouth into smaller pieces. That is a mechanical digestion. Kaya naman, giunsa niya pag-breakdown? By means of mastication or chewing. So ginakat niya into smaller pieces ang food, no? Para sa yun siya tunlon. Okay? So, it is mixed with saliva. So, ang ginahimo sa saliva, man siya magpa-adhere sa mga food particles. Then the tongue is the one propelling the food down to the esophagus. But at the same time, before niya i-propel, yan na siyang gina-turn into spherical shape, which is, ano siya ginatawag nato, bulos. No? However, naay siya
ang saliva nga ginamix sa food na siya enzymes, no, which you call thiolin. That is an enzymes that break down actually the carbohydrates into simple sugar, no. So ang first process of chemical digestion sa carbohydrates starts in the mouth. Then other than that, napagano siya IgE, no, nga naa sa atong saliva, which is an immunoglobulin, di ba? Antibody. So, para ma-check niya kung naay mga bacteria nga naa sa atong pagkaon. Then you have your salivary glands. So, these are accessory organ, no, sa ato ang mouth. Ang nag-produce sa atong saliva is your salivary glands. So, daghang classes sa salivary glands. No, naay submandibular, parotid, and sublingual. No? So, ana siya. So, when you say parotid, dili dapat sa madunggan. Then, when you say submandibular, na sa ilalim sa mandibulipid. Then, you have your sublingual na sa ilalim sa imuhang tongue. Okay, so they produce saliva. So, in a day, we produce saliva about 1 to 1.5 liters. No? Isa ka litrong laway. Mabitaw na sa mga athlete class if they are overweight, no, kung ang ilahang event na kinahanglan siya sa weight nga na weight category, no? So imagine na nimo sa isa ka adlaw di na sila mag-swallow silang laway, siglag pangluwa, 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 pangluwa. Okay, so in a day they could what? They could excrete, excrete about 1 liter. That is already 1 kilogram. Okay, 1,000 liter is equivalent to 1 gram is equals to 1 ml man na, no? 1 is to 1 man na sila. So, ang 1,000 liter, ang 1 liter that is equivalent to 1 kilogram. No, so, imagine, dako na kaayo. No? So, ano siya, no? So, usually, ang atong ang saliva, gina-regulate na siya through autonomic nervous system. No? So, let's take for example, kakita ka og hilaw nga mangga. Nya na ginamos. Or uyap. Hindi naman din. Or uyap. Ginamos lang. Ginisa. Mut kaayo. Manggang hilaw. Lami. No, di ba? Na-feel na ninyo, naglaway mo. So, kana siya, that is an autonomic response. No? So, gina-control na siya na to sa atong body through autonomic nervous system. So, using the parasympathetic and sympathetic. So, ang sympathetic increases saliva secretion while the sympathetic decreases the saliva. So, ang para sa mag-secrete, ang sympathetic para sa dili siya mag-secrete. So, again, carbohydrate digestion starts in the mouth. Then, another accessory organ for digestion found in the mouth is the tongue. Okay? So ang tongue, mo na to siya, no? It is a muscular tissue, no? Mailhan na ninyo siya sa anatomy. If you're going to look at the anatomy of the mouth, makita ninyo na mga muscles nga nagakuan sa tongue. So, makita nyo ang word ana niya is naequiglossus, no? Example, genioglossus, styloglossus. So, when you say glossus, that refers to the tongue. Okay? And majority of its muscle originates from your hyoid bone. Okay? Ana siya. So, siya kuan sa no? Sa deglutition or swallowing. At the same time, sense of taste kay naaman dira sa imong taste buds. Sa floor sa imong tongue ang imong taste buds, no? Dira. So, man siyang mouth. So, you have here the tongue. Okay. So, kanin siya diri hard palate. This is the uvula. So, tumoy niya na sa imong sophallate. Then, you have your tongue. Then, this is the frenulum. No, kanin siya diri.
lingual frenulum, then you have your labial frenorum superior, then the inferior. Connection siya sa imuhang lips, sa imuhang mandible o sa imuhang maxillary o kaning frenulum. Kaning tongue, ga-anchor na niya dira sa imuhang base sa imuhang mandible. So, what are the other organs na makita nato diri aside atong na-mention ako? Salivary glands, tongue, isa pa. So, you have your teeth, di ba? Sa teeth nato, we have the sa man. Yan sa front. Sa gitawag nato na diri. Um, incisors. Okay. So, come from the word scissors. Incisors. So, incisors are designed to cut. Okay. Then you have your canine or cuspid. Ang cuspid or canine are designed to tear. Pero di kay sila tag-as, no? Sama sa uban niya mananap. Let's say for example, dog. Makita nimo ang ilang mga canine tag-as. Ang incisor nila gamay. Diba? Because basically, when dog eats, they tear up their food. Wala nila ginakat. Kung makita po nimo ang kabaw, makita nimo nga ang kadaghanan nila sa ngipon nila is incisors and molars. Why? Because when they eat, they tend to cut their food into smaller particles. In which kita nga tawo is inline ta ana, ang daghan ta og incisors. Wala ta atong cuspid or canine. Gamay ra, duha ra ka buok up and down, no? Duha pud si pikas. So we are not designed to tear up food. We are designed to cut. And what are these food that we cut? Usually fruits, no, vegetables, no? Grass, etana. And we have a lot of molars. So, pasod ikat na to atong food then i-grind. So ana siya. Just like carabao, cows, and other mammals. No? So, but for those who have prominent canine, usually ang food nila is meat. So, person or people, actually class, is not designed to eat meat. We are designed to eat vegetables, not meat. Because sa teeth pa lang nato, no? The structures teeth. Okay, next we have the teeth, no? Ana. So, ang tooth nato, ano siya region? You have the crown, the root, and the neck, no? So, ano siya? Oh, so, you have here the crown, the neck, and the root. Now, kani siya class, ang crown is basically made up of enamel. Enamel is the uh, hardest na siya nga kuan sa atong body parts, no? O na siya class ang pinakagahi. So, kasi nga nung gahi, tapos yung line nyo nakapaaka mo bato nga buak, naka-open mo o soft drinks using your teeth, di ba? So, yun na, nagahi siya. So, we have two sets of teeth. We have the milk teeth and permanent teeth. So, milk teeth or baby teeth, 20 na siya kabuok. No? Sa deciduous teeth, which usually erupts around 6 months of age. No? So, usually magawas na siya pag edad ng bata 6 months pasaka. And mawala na siya from 6 to 12 years. No? Mananggal na siya. And it will be replaced by 32 permanent teeth. So, inana siya. And maybe added with wisdom tooth. So, muna siya yung mouth na to, no? It is designed for mastication, making bolus, and swallowing food. At the same time, it also designed to detect different taste. No? Then you have your deglutition, that is a process of swallowing food. So, when we swallow food, okay, so, pag dira pa na siya sa gikan sa mouth,
no, sa tang that is still voluntary paingon sa pharynx hangtod sa first part sa esophagus. No? Voluntary na siya. Pero pag abot dito sa kuan na siya, no, sulod na gid siya sa esophagus, wala na. That is already involuntary. No, kaya ang esophagus na to, ang lining ana niya nga muscle, ang muscularis dira is already smooth muscles. So, pharyngeal stage, no, involuntary. So, kanang saan na siya maghimong kuan? So, kumo, lampas na siya sa oropharynx. Kaya mahimo na siya involuntary. So, ana. So, diri, napa na siya sa mouth. O, pag abot niya diri, this is now your bolus. Pag abot niya dira, that is already involuntary, no, sa esophagus. So, pag abot sa esophagus, mo-move na siya paingon sa stomach. Okay, so taas na siya ang esophagus nato. So, kani, ang layer ana niya sa esophagus, na siya ay a layer sa muscularis, na siya ay duha ka layer sa muscles. So, longitudinal and ang iyang layer, longitudinal and transverse. Okay? Muna ang layer sa muscles nato. So, kana nga klase sa layer sa muscles, gidesign na siya for peristalsis contraction. Or peristalsis, rather. So, unsa man ang peristalsis contraction, that is segmental contraction. So, pasabot, putol-putol, mga pag-contract. So, segmental. Dili siya pareho sa skeletal nga kumukontract siya, ang tibok muscles mo shorten. Ang peristalsis, kung asa lang siya dapit ang food, dito ra na siya dapit ang muscles dira mo contract, pushing the food down. Dili siya nga whole nimo nga digestive tract, no, dili. Ngani, no? So, let's say for example gani. Na siya diri ang food. So kani siya diri nga portion may mo contract, pushing the food down. Specifically your longitudinal then transverse, no, nga muscles. So kani diri nga part relax. Pag abot na diri sa food pod, pag sibog niya, mo na putoy mo contract. Na siya ang peristalsis. Then we have the stomach. Ang stomach nato is a what? G-shaped enlargement. So here, diri esophagus. So pag abot diri na siya ginatawag nga cardioesophageal sphincter. Kanang sphincter prevents backing flow of blood of food from the stomach to the esophagus. No? So nano siya cardioesophageal sphincter. Okay. Sphincter or gate, no? Ana. So this is now your stomach. So G-shape siya. This is the greater curvature. This is the lesser curvature. So ang part sa imong stomach is you have your fundus, then the body, then the pylorus. No? So this is the fundus, the body, and the pylorus. So if you're going to open the stomach, you could see the wall. Okay? Inner wall na niya. Ang wall na niya is na ay ginatawag nilang rogae. Ang rogae is just like a fold, no, found in the stomach lining. Parehara po na siya sa brain, no? Diba na sa gyrus and sulci. Ang purpose na sa rogae is to increase the surface area of the stomach. Bahalag naka-confine siya sa very nga small space, no? So dira po sa rogae na sila yung mga depression na dira sa gastric pits, makita nato ang different types of cells that produces different enzymes. Okay? Sa parietal cells, no? Nag-secrete sa HCLs, no? We call this as your gastric pits, no? Naadadra ang mga cells makita.
So, ang stomach nato gamay ra gyud na siya kon empty. No? Murag sausage size. Pero pag mainat na siya, elastic, masudlan sa food, elastic po na siya. In fact, it could stretch out, no? Kung sige ni magsudlan siya daghan beyond its capacity, moinat yun na siya modako. Pero kung imo na po na siyang sudlan og gigigo lang, although at the first, magbatik kang how ang tiyan, pero later on, wala ra po to. No? Kaya masanay naman po ka. So, muna siya class. No? So, you have here now your stomach. Sa stomach, muna to siya maingon four main regions. So, here you have your esophageal sphincter or cardiac esophageal. You have the fundus, you have the body, and the pylorus. So, sa stomach food class, inani, kung dito gainan sa taas, natay duha ka layer sa smooth muscles dito sa esophagus. Sa stomach lahi, natay tulo ka layer. You have your longitudinal, circular, and oblique layer of muscles. Ngano man, magtay pangutana, ngano man, why? Because in the stomach, ang food nato, di ba gagmay naman to, no? Pero gina-convert na siya sa stomach, no? Para dali lang siya ma-change, ma-absorb ang chemicals, gina-convert na siya into liquid. So, sa stomach, kailangan siya churning. Kailangan churning, that is the process of digesting the food from solid to liquid. So, i-mix na niya ito. So, mo nag-gansik direction, mo nagtuloy siya ka muscles. Para ma-mix siya sa hydrochloric acid, yung ginasecrete sa atong parietal cells sa gastric, from the gastric pits, para matunaw siya. Diba? Ano. Then, once matunaw na siya, ipa-squirt na siya dripping sa duodenum sa small intestine. No? So, as per contraction of the stomach, it's about 3 ml of your chyme is being excreted. There is a duodenum. 3 ml per contraction. So, hinay-hinay yun. Kaya nga naman, to maximize the absorption sa duodenum. Remember, 90% of the food is absorbed in duodenum on the first or in the first part of the small intestine. So, inana siya. So, dito sa stomach, mo na yung appearance. So, we call this as gastric pets. So, nana siya yung mga cells dira. Napod siya gastric glands. Nana siya. So, kani mga gastric glands, mo na siya gasekret sa mga enzymes yung kinlanon to break down the food from simple chemical, from complex chemical formula into simple one. Okay? So, unsa may makita nato dito sa gastric pets ng mga cells? Natay exocrine gland. So, when you say exocrine, directly gina-secrete niya ang secretion to the outer surface. No? So, you have your mucous-like cells which produces mucus. This is basic mucus that covers the wall of the stomach so that when the parietal cell secretes HCl, dili na niya masunog ang imuhang stomach wall. Imagine HCl na, muriatic acid to na maganing lagdo sa ihi. No? Then you have your chief cells which secretes protease and pepsinogen and gastric lipase. So, tanaw na to, protease, that is for protein, pepsinogen, that is for protein, and gastric lipase for fatty acid. Okay. Then you have your endocrine. So, sa paano siya, ginag-stimulate ni siya sa imuhang muscles, sa imuhang pylorus. Sa bloodstream niya siya. So, ano siya? So, we have gastric juices. So, kana siya class, ang arrangement ana niya kung ninyong tanawon, ang mucous-like cells na ginadri siya sa taas. Then, ang parietal na apa diri sa ubos. Then, ang chief cells. So, inani siya class. So, paggawas ana sa imong secretion sa mucus, i-coat siya na niya before ni mo gawas ang secretion sa parietal. Paggawas niya dira, wala na siya masunog. Ang food na lang. Kaya nga naman, cover naman siya sa basic nga covering ang imong stomach. Then, after that, once mo break down na niya into
matunaw na niya into liquid, sa gula na siya dayon aning mga enzymes, no? Pepsinogen, gastric lipase, no? Pagawas na dito para to break down the complex chemical formula of protein and sugar and fatty acid into its simple form. Na siya gyud ang anatomy niya. And then, let's go now. So, di na lang na ako ni-discuss, no? Kay basically, ah kuan siya, no? Ah, physiology. So, kani kira pangapangutana lang ta, sir, ngano magka-ulcer man? Ano no? Ano ma-erode man ang wall sa stomach kay ing kagiinan naman ay mucous substance nga nag-coat sa surface niya, no? Ang dili ma-penetrate sa acid. Yan nag-inana, nagka-erosion. Ka-erosion tungkol sa atong lifestyle. Imagine acid na hydrochloric acid. Imnan pagid nato og acidic nga mga ilimnon. Unsa man ang mga acidic nga ilimnon? You have your soft drinks. Acidic na siya class. Of course, sa inyong chemistry, kung naka-experiment mo, using litmus paper, blue and red, no? Soft drinks, C2, almost all of the beverages nga ginainom nato are acidic. So, karon kay gigutom ka, nag-secrete na to siya acid. Butangan nimo sa food. Pagkahuman mo, yung pagka, na na soft drinks para patunaw. So, sa may gitunaw nimo ang food, dili. Gitunaw nimo ang imanhang stomach. So, of course, dugangan pa na nimo siya og other nga mga alcohol, NSAIDs that increases its acidity. Then, ma-overwhelm na ang imuhang mucous substance nga naga cover sa wall so that would masunog na gid siya, no? So, inana siya. So, inani siya no pag-pass on sa Kim paingon dito sa small intestine is about 15 to 25 seconds para mag-mix siya no sa food rather in process of churning the food. Churning, CHURNING, no? That is the process of contraction of the stomach. O sometimes mag-sound pa gani na no, magburburigmos pa mo. Gadaguok ini tiyan. So inani, so every time mo contract na siya diri, ang Kim ginapagawasan niya paingon sa duodenum para ma-absorb. So inana siya. So kani siya physiology na ni. Ato na lang ta sa anatomy lang gyud. Okay. So how long does it take for the food in the stomach to reach the small intestine or dito sa large intestine para ready for defecation? It took about 2 to 4 hours after eating. So naana na siya dito. Ang duodenum ni mo wala na sulod, no? Ana po na siya sa tuwa na siya dito sa large intestine na nagsulod niya. So waste na, no? So mo na nga inikaon nimo ya magsigig-liok maingon dayon na mama mag-appendix ka. That's not true because at that time ang imong pagkaon na pa sa stomach na pa sa small, wala pa ni abot dito sa large intestine. Nga imong appendicitis na siya sa junction sa small and large intestine. Siya sa ileocecal junction. So ina na siya. Then another nga mga accessory organ for digestion, we have the pancreas. Okay, so basically kani sila pancreas, kani you have here the pancreas, the liver, gallbladder. These are accessory organ of digestion which is attached to the duodenum. Okay, ang ilang attachment na sa duodenum. Wala na sila na-attach dito sa jejunum o ileum, no? Naaragi na siya sa duodenum. So, ang pancreas is long located posterior. So, kaning pancreas ni mong class, secrete ni siya og enzymes. Pancreatic juices. No? Ang primary purpose ng pancreatic juices is to
break down uh, kani carbohydrates into simple sugar. Okay? Si pagita ka na una. Madain na. Okay, naka-attach na siya sa ginatawag nato sa duodenum through hepatopancreatic ampulla. Hindi siya directly good, no? Kani siya hepatopancreatic means giusa lang ang duct sa imong liver, pancreas, oh, and gallbladder. Isa lang na. However, ang imong pancreas na gano siya direct, no? Accessory ducts nga naka-attach dito, gitawag na pancreatic duct. No? Separate niya connection. Wala is like common connection sa liver, sa gallbladder, ana, pero lagi siya separate, no? So, nana siya, no? Nana siya ay pancreatic cells, pancreatic acinine that produces mga pancreatic juices, no? Such as your uh, ano na, cholecystokinin, no? Siya gina-produce sa pancreas. So, honey, about 1.5 liters of alkaline pancreatic juices is secreted into the duodenum each day. So, importante po ang function sa pancreas aside from secrete pancreatic juices to break down mga major nga triglyceride, sugar, into simple form. Remember, ang iyang na po is alkaline. So, gikan dito sa imong stomach, pagawas niya dito sa small, ang kim dito is acidic. So, dapat i-convert siya into basic before siya i-absorb. So, kung i-absorb na siyang acidic, madaot ang atong mga organ, no? Dalo na atong blood dito is acidic. Maluto. So, man siya mga enzymes nga na-secrete sa pancreas. You have your trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, kani siya para ni siya sa carbohydrates. Kani siya sa protein. Then you have your pancreatic lipase para sa fats. No? Also, aside from the katong gina-secrete sa imong gallbladder nga bile. No? So, ana siya. So, a major organ for digestion is your small intestine and basically it is the duodenum, no? Siya tanawon mo mo yung liver. So ang liver nag-combine na siya ang gallbladder, cystic duct na siya connected sila. Ano mo siya pancreatic duct, ano ah hepatic, no? Hepatic duct pero kabut diri nag-combine na siya, oh. Ano siyang imuhang hepatopancreatic duct. But ang pancreas nimo na siya direct connection gyud na sa inana siya. So ang liver has two main lobes on the right and left lobe. Yun nga, na-suspend na siya through falciform ligament which is a bit this is a peritoneum, no? Ano na siya covering na sa visceral peritoneum. So usually ammonia ang shape sa cells, no? Sa cuboidal cells sa pancreas. So, nasa hepatocytes, ang hepatocytes or liver cells, kuha na siya, detoxifier, no? Responsible na siya sa metabolic activity sa atong body. Basically, tanang nga pagkaon, dira siya gina-build sa protein. So, ginasa build sa ato ang liver. So, daghan siya og powerhouse, no? Mitochondria. Kaya nga naman, major metabolism dira man. No? Tanan niya halos yung pagkaon, gina-synthesize dira, gina-form, no? Form og bagong protein, monosaccharides, and fatty acid. Dira na siya.
And at the same time, detoxifications, modification, excretions. So, dira na ginahimo sa liver natin. Then you have your gallbladder. Ano siya man ang gallbladder? Ang gallbladder serves as storage of your uh, bile. Ang bile, na-secrete na siya sa liver. So, kung daghan na kayo dito sa small intestine, sa duodenum, ang bile, kanang bile, dili na niya ipaadto dito. No? Dito na siya paingon sa gallbladder. Store na siya. Storage bile. Ang imong gallbladder. Okay, so bile is a salt. Kung siya man na siyang purpose ng salt niya is to break down the fat globules into fatty acid and glycerol. Ano siya yung basic functions niya. So, salts na. So, ang color na niya is dark. Actually, yellow. So, ang color na niya, gikan na siya dito sa na breakdown nga red blood cells. Sa imong hemoglobin, no? Part na siya dito. Diba na kay biliverdin, and your stercobilin. So you have here the cystic duct, that is the connection of the gallbladder to the hepatic duct. Then you have your here, muna siya dito ang hepatopancreatic or the ampulla of water. So kanina siya accessory duct of Santorini, muna siya direct connection sa pancreas sa duodenum. Kani common man ang hepatopancreatic, common connection siya sa liver, gallbladder, and pancreas. So, ang another name sa imuhang pancreatic duct is duct of Versung. So, na siya, no? Ang imuhang sphincter, na sphincter ang imong hepatopancreatic duct. So, kung wala ka gakaon, in between nga nag-break ka, ang kanang imong bile nga i-produce sa imong liver mo box up na dito sa gallbladder. Maatras. So, ug yun sa man sa pag contract sa gallbladder, okay, because of the cholecystokinin nga hormone nga CCK nga secrete sa imong I think it is the pancreas, no? Ay naga-secrete sa cholecystokinin. Ang primary target niya is your gallbladder para mo contract ang imong smooth muscles niya para magpagawa sa bile. So, inani siya ang length sa imong small intestine class. Ang duodenum is 10 inch, mubo ragi kayo, or 10 to 12. And you have your 8 feet jejunum, which is the second longest. Then you have your ileum, which is 12 feet. Inana siya kataas. However, the major absorption occurs in the duodenum. So dito, sa small intestine, sa ihang wall, muna siya makita nato class. Muna itawag nila brass border. So ang brass border, these are microvilli nga makita sa surface, inner surface sa ato ang small intestine that is responsible for the absorption of food. Ang tawag siya brass border kay murag mga brass nga ito mga. So kanini mo na siya diri, no? Kani this is made up of a simple layer cells, absorptive cells mo na siya ginatawag. So i-absorb na siya dira. And then, ang katong mga water-soluble substances will be absorbed by your capillaries, but the fat-soluble substances will be absorbed by your lacteals, kanang green. That is, kaya dito sa lymphatics na siya. Okay, so, kung may mga fat-soluble vitamins, you have A, D, E, and K. No? And also, the fatty acids and glycerol will be absorbed in that area. So, muna siyang na-brass border dira. Okay, para ma-increase ang iyang
surface area. At the same time, ang arrangement ng breast border is in plica circularis or nag-circle na siya. No? Nago siya pattern ba? Unlike in sa stomach, no? Ang rugi walay pattern. No? Marag nagkumot-kumot lang. So, ano yung appearance sa bilay? So, we call that as breast border. No? Ito karon sa kani class physiology na siya ha. Dili na ako na i-discuss. Dito sa large intestine. Ang large intestine is mubo lang. 5 feet lang siya. Or equivalent sa height sa uban na ito, classmate ninyo. So, ang stomach, ang small intestine nato, mo paingon na siya dito sa large intestine, makonect na siya sa cecum, ang ginagawa. Creating now what we call ileocecal junction. So, between the two, na siya ginatawag ng ileocecal valve that prevents backing flow of the waste material to the small intestine. And then, dire sa tumoy na siya ay murag worm. No? We call this as vermiform appendix. Vermi means worm. No? Gamay. Murag watik. Okay. So, man siya masudlan usually sa mga fecal deposits. Then, ang mahitabuan na niya mo inflame mo siya. Muna siya ginatawag appendicitis. Okay. So, sa may mga branches sa ato ang large intestine. So, you have your cecum, ascending colon, transverse, descending, the sigmoid, the rectum, the anal canal, and the anus. So, man siya atong colon. So, pila siya ka part? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, matikita po nimo na siya dira sa atong large intestine na siya haustra. When you say haustra, nagaburot-burot to. Pero, pinaka importante nga part sa imong colon is your tinea coli. Kanang tinea coli, that is a band of smooth muscles no, that produces a powerful contraction diri sa atong large intestine para mapamobilize ang atong waste material paingon diri sa anus. So these are three separate longitudinal ribbons of smooth muscles para mag-contraction. Okay? So, ang colon ay say haustra, manito yung mga small pouches. So, ang appendix, ano to, no? Na-mention na nako. Then 3, we have here the anus. This is the last part of GI tract. So, diri na siya. So, kani siya diri class, ang sphincter diri sa anal sphincter nimo, kani siya is smooth muscle. Ang external anal, ano, gina-emphasize yun na, tanawan na inyo. It's made up of skeletal muscles, which is can be controlled voluntarily. So, pag abot diri sa feces class, ma-irritate na siya diri, mo na mag-trigger ang imuhang ginatawag na siya not micturition, that is defecation reflex, no? Kalibangon ka. Kaya gano'n, mo enlarge mo ni siya, no? Kana mainat mo stretch out. However, kaning sa gawas, external anal sphincter is made up of skeletal muscle man. So, makontrol nimo nga masarayan nimo ang diri sa gawas. Mapunggan-punggan pa, makaabot pa ka sa CR. No? So, kung butangan na physiology, sa large intestine, wala na siya absorption sa mga nutrients nga mahitabo sa ato except lang absorption of water. So, which means to say nga, ang imong waste material, kung magdugay siya sa imong large intestine, magkagamay ang water content niya. So, mahitabo, magkagahi siya. No? It will result to constipation. Okay? Inana siya. So, kana ang color sa tae is breakdown of the bile and the bilirubin gikan dito sa recycled nga blood cells. No? Stercobilin siya. Ang distinctive color po na niya or odor rather is because of the bacterial actions, both aerobic and anaerobic bacteria that is found in our large intestine. Basically, ang pinakadaghan dira is the Escherichia coli.
Although na bacteria nga nag-produce sa vitamin K nga gina-absorb sa atong body is your dira sa large intestine, no? Vitamin K. So dira siya gikan sa large. So kana kalibang man na. So defecation reflex mo na to gyud ang gi-explain nako. Ang purpose sa imong um, internal anal sphincter o external anal sphincter. Okay, so I think mo na na siya tanan, no? So thank you for your time and for listening.